Masuk Pak Eko kok. Bener. Kondeng laki tunya ni kebani urusan nabuk. Lakar teti lakar serafit terus berlebur na karing bini. Makanya mau suar kebidadari. Ari iya berlebur na tunya. Makanya suar kemudian ibri emas, kalampi, mun kalampi ngobu, penampilan mertungga. Teku masjid luar kanto kan, otabe bagi masjid kanto. Mun bedereng lebet laki bini pah ambu ngampung ngabejeng, selake keluar si bini ceceri dalam. Beningat si ruang. Mari ngabejeng kita iya boleh. Bener. Muntang kancare. Teku kalampin ku tak dar latir. Kocah celeng kalampi bernapas tak setel keng mon remecis kak. Mon di atas celeng ke bebe celeng kapi. Kadalum celeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya hadis ni kata ning pah makna tibi. Saya kocak atulu anak ko ni kemudian pahalera lanjengungku tapi tak tuman takilem dari pelonan ng mahsar. Ni ke saya kocak leer lancem. Pada ben hadis Kanjeng Nabi setiap salekor pasaan sampai telasen saddami zarahu. Kanjeng Nabi dari tanggal salekor sampai telasen saddami zarahu masakan sarungah. Nih saya kepenting benih sarung seken benih itu kok pak pambian salekoran kana sarung apa seken benih. Saya maksud maseken sarung Kanjeng Nabi mun tanggal salekor bulan puasa sampai katelasan kak dinto tak asarin ben rajinah. Lo asarin etelum asarin ke masjid. Le tak asarin ben rajin kah? Kocak saddami zarahu sarung paseken. Tancung make sarung seken jang silebere buka. Ya pakai sarung apa kun mun silebere ada. Siapa kun meregi? Tina maki sarung alorga korga masjid senika. Wani marok Kanjeng Nabi mau dipesakan sarung. Maki sarung asakan mun tak lebar. Cak gelap bi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tina maki sarung alorga korga masjid nika norok Kanjeng Nabi. Tete saya kocak norok Kanjeng Nabi benih masalah sarung sekan sarung lorga ka masjid napa punten senika lho. Jelas. Para bila gak ditok tanda na kiamat cek pun Kanjeng Nabi mun masjid ni ampun kosong mun masjid ni ampun sepeh mun masjid ni tak ikan ibadah hadirin tak tempati pengajian tak tempati Al-Quran tak tempati zikir tak tempati berjemaah maka tanda gak ditok yang para kiamat alhamdulillah tancung napa boleh berjemaah cek pengajian ibadah aki padahal ni perlu biaya apa jeng kan tak usah majer kak semajer pemangkin hadir kapi napa boleh si gratis amin. Terbi Allah, apa semangat tu. Terbi Allah, apa istiqomah ke masjid. Amin Allahumma. Jak tor kadang situng kenangan hadirin. Mun la sopu, pah ketibi siapa jo. Tapi benih kan tolok ngocak atau ko ketibi. Selatur kadang tua si adan. Allahu Akbar. Mari adan mbak dikira astaghfirullah rabbal baraya sambil tolian borallah ara apa mi agel lagi sambil tolian borallah kemat ada dateng kada polan tada dateng mbak akomat Allahu Akbar ya kan nembari bu adan tibi adikiran tibi akomat tibi ngimami tibi si amak mumjeng bejengen nak ada ring sekan mari apa jeng sopu adikiran ku tak tangit dembai bayi maman iding pokol sangak ngida toju kol sangak ngiding ku tak ngalak mik iodi adan boleh Allahu Akbar abu njok ring tancung ke antar ke masjid kapi hadirin ntar kikir kamba aja siapa gila aja tak beres kol sangat dan kami kek wah ramai masjid entar kapi orang diman mbak keluar beda apa mi ramai kada kaki je gila bah kol sangat dan kami
mulai pah tak beres kaki je jom selok beres jeng kok apa kaki jom je kaki je selok beres keluk nak kok ada nisak kaki lo de enak kok ada sopu kaki lo entar lah ya tadi kalau sangat mi entar kapi kaki jom sekile nika bocoran gogong mun masjid kantor nika bah sopu ada orang sekali gula ku coba ada na ubah kol sepolo kak insyaallah ramian ben mangkin nika sentar Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad kurang seperempat ya siapa sih ambu cek nggak boleh kurang seperempat maju ki patotok ke gelu kok make Roma mun tak tege mari tak turun bu pengajian ngakopak cengkabi nengara mertung napa gelak hilang lah nomor 2 alhamdulillah ada cecer sekali titi sekocak ngacil lebung pelembungan dek ciji kaki hadirin fitnah saya maksud dengan kalimat al fitnatu asaddu minal qatl fitnah lebih kejam dari pembunuhan ni kebedi fitnah saya biasa pahami bi orang tancung tapi saya maksud fitnah syirik dak Gusti Allah nomor 2 sedekah jariyah saya bahas dengan ayat idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath sedekah jariyah amal ring mati pegak kapi kecuali telok si nomor situng sedekah jariyah saya kocak sedekah jariyah ni kebeni sedekah gula ben sampean kasah sedekah kata tangke sedekah beni kasah saya kocak sedekah jariyah gak dintawak qaf masjid ni ke saya kocak jariyah jelas ini kabar lebih berdepak karena mun tak berdepak nih hadirin pakun pemahaman tadi itu tetap berjalan padahal sudah tidak sesuai kalaban pemaknaan yang sesungguhnya nomor telok nomor telok perhatikan sekejap aki guna benajunan masuk Isra Mi'raj tangki yang Isra Mi'raj kan Nabi Muhammad kan ongke ke atas bener pan ongke ke atas kan atemu kalaban Allah nggih leni kabi orang di luar NU dijadikan sebagai alasan Allah ni kabeda di atas tol kadang guna ben sampean paharok norok sakale Allah berdi atas mak bisa coba sampean biasa na Singapura status ketika sampean tokar atau bebi orang ngecak kocak saya diam saja saya serahkan semuanya sama yang di atas saya atas dia siapa le Allah ni kebeni atas kak jelas tapi kan wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'ta nida alaika salamu cepon Allah ongke ke atas pah atmu kalaban cepon Nabi Muhammad ongke ke atas pah atmu kalaban Allah berarti kan Allah di atas kak dinto saya beda di atas Nabi Muhammad Allah pun tentada di atas hadirin jelas kan tu beda ngocak engkau terong ngatel atas kaki mun terong ngatel atas ongke ke pungkana nyior ongke ke atas nyior pah ngatel atas napa ni ka arti atas beda di atas nyior punten kan makanya Nabi Muhammad ada bu la tafduluni ala mata bin Yunus ay la tadhunnuni bi anni aqrabu ila Allah min mata bin Yunus jangan kalian berprasangka saya lebih dekat kepada Allah dari mata bin Yunus ketika saya naik ke langit dan Nabi Yunus fi qa'ril bahr berada di tengah lautan fakullana bin nisbah ilal kurbi ala haddin sawa karena saya dengan Yunus cepon Nabi Muhammad engkau sebeda itas langit beda isitul muntaha beda mustawa ben Nabi Yunus sebeda ilm cuko ilm tasek kalau membahas sama dekat dengan Allah ala haddin sawa pada tetapi benih semua engkau karena Allah benih beda atas beda kak dimma Allah dan gula ben sampean tak oning mikir Allah hadirin makanya cepon ulama
mun berkaitan kalaban Allah pasrahki ke Allah secara total. Apa sebab kula ben ajunan tak ngerti mun abahas pangeran nega dek masih abahas Allah itu tidak terbatas, sementara kula ben sampean gak dinto bede-bede tesah. Jelas tadi kula ben sampean ke bede-bede tesah mun mak semak ete ngalen kapan jauh tak ketela, mun mak semak kak dinto eke dingaki mun jauh tak ngiding motor jangkau wala na ako'y pajelas apa nih sige manabi tanah sih berarti jalan panapa ta masuk wakaf jalan raya. Oh tanah jalan nih termasuk wakaf napa punten tergantung wakif punya kenapa jangan sandi tanah nih kak, karena pak bareng ini beda dua kak, beda musabbal beda wakaf. Kalau sudah wakaf kak dinto maka kepemilikannya mutlak kembali kepada Allah, tak bisa ilikuli makin bila hadirin. Jelas mun musabbal ni kebeni wakaf iba bener wakaf keng cuma isi di akhir ai ke jalan pader ya siapa boleh berdina ilebet ni kan musabbal isi di akhir sini kala jadi lain hukum ben wakaf mun ditanya akhir jalan ni ke wakaf napa punten napa ceng sandi tanah ni kak lambat sandi tanah napa ni ke cuma musabbal keng ibaki untuk yang kui jalan napa tanah kak ditu niat iwakaf pagi nak ke jalan di tanah apa mun tanah ni ke jalan ni kak pah niat tawakuf lamba ari wakaf pagi ni biko ikut jalan dia ke jalan masjid maka sampai bila tak ning oban ni hadirin pak kun jalan jelas budian gak dinto pak malle tak bisa ni ke pak kun jalan ni kak pah bangun tak oleh hadirin jelas karena wakaf ni ke alama syaratul wakif tergantung wakif penikai pada emas ni kalau jadi ni kenapa jangan sandi tanah napa lambat niat wakafaki napa punten napa cuma musabbal napa wakaf mun musabbal ni cuma dipersediakan untuk jalan tapi tak sampai ke taraf wakaf. Mun wakaf ni tak ngubah hadirin, kalau sudah wakaf maka ni kepindah kepemilikannya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, tak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Pada ben masjid ni kah makanya masjid ni kesarta tanah no kutu wakaf gelu ben mun beda orang ngocak ari bikok tanah ke masjid langsung dadi wakaf. Li'annal masjid la yakunu illa waqfan, karena masjid ini tidak boleh dibangun masjid kecuali wakaf terlebih dahulu. Jadi mun lah ngocak ke masjid maka tak ada wakaf langsung dadi wakaf. Keng mun jalan enten hadirin jalan nikah mun tak tege keng bi orang yang ngocak wakaf tak dadi wakaf kak. Bisa saja ya dia lah kailan jalan ini kan belum tentu wakaf baki, bisa saja keng ibrit ngampongan lebet sehingga bi orang kemudian bangun rumah tak apa-apa ditutup tak apa-apa bina foto nah. Apa sebab? Karena ini kebeni wakaf cuma musabbal, cuma isediaki, cuma diperbolehkan untuk dijalani. Jelas. Jadi untuk jalan ni kah tergantung sandi tanah jalan ni kah. Napa niat wakaf pagi napa punten. Bon. Terakhir mertelok. Merempak, telok mari ki buru ki. Napa ki buru mertelok? Orang yang menyatakan Allah ada di atas berdasarkan Isra Mi'raj kak dinto tidak bisa dibenarkan hadirin. Lalu Nabi Muhammad naik ke atas ketika Mi'raj mun lakar Allah beni di atas Nabi Muhammad ke atas ni ke beni keng polan Allah di atas ahlus sama para malaikat iri dek ke bumi polan bumi eteng ke makhluk paling muljah akhirah para malaikat benlangi anyuk on Nabi Muhammad ke atas mak lelangi cukan eteng ke di Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merempak terakhir Pak Mulia. Nah, korang bisa ke mentok. Oma gendui kok. Deki kapan mulia baru ngocol di ngoma gula. Insya Allah kita jumpa lagi deh ya roh. Jadi kita mulia deki bantor deki baru mau keluar lagu gula. Nomor 4 le sampean sering mereng istilah orang ini kemudian mun mate masuk surga oleh bidadari tengki kak bener ini apa unjuk rasa nih kan bukan unjuk rasa mun reng laki oleh bidadari mun reng bini pula oleh bidadara beda-beda sampai debu sini kak mak comareng laki seoleh bidadari mi ada pembahasan bidadara surga kerja mak karo laki seoleh bagian mun bini mak tak oleh ini kebi gule tak salah paham perjelas semakin ki
Kenapa kok laki-laki yang mendapatkan bidadari, kenapa tidak ada pembahasan bidadara bagi seorang perempuan? Perhatikan, perhatikan. Senega. Allah kak dinto ajanci sampian idilim swarga. Sesuai yaki kelaben burlebur na sampian ketika beda itunya. Jelas. Aslinya senek kebuk. Budian orang ini kamu masuk swarga. Laki na sampian teti raja, sampian teti ratoh. Sampian ini kemudian saya ibu kaleh lebih ratin dari bidadari. Budian teti ini kata raja, sampian teti ratoh. Bidadari ini cuma sebagai dayang budian. Jampian ratinan nempian apa yang terkait bidadari ya kak? Tapi anak apa makin hurum maksuratum fil khiyam. Sampian reng lake sediai bidadari sebeda tempat-tempat saya sediaki ke sampian. Nek bini bangun cak magoro bidadari ada bidadara. Menik bini oleh apa? Hadirin lain reng lake nikah kala ecenci bidadari polan secara fitrah ben secara takdir orang laki ini kebur-lebur nak orang bini. Bener kak? Reng laki ini kebur-lebur nak orang bini bu. Maka namun laki nak sampean ngetela orang bini becek pah atau le cek kiri normal. Reng laki nak lakar kebur-lebur nak kebidat kareng bini kak. Napa boleh reng laki sengoda. Maka sesepuh pun kareng bini ki lebur ki. Tak berjaja. Tanya ki seumur sekarang polo. Ba, aku pun ngetela janda pote ki lebur ba. Ku tak jawab. Alhamdulillah. Mun ngenangan pakun ya. Mun tek-tek pada nak. Keng ketek-ket dah selo bisa ek. Ngako pak. Engak sing ngerti kaki bi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetipu na bahas peng laki secara fitrah burlebur na kau orang bini. Sementara orang bini secara fitrah burlebur na bene kau orang laki. Tapi ka emas, pese, kelampi. Kia kok. Mangkana reng bini kadin to hadirin cukup laki situ ni ka cukup. Pameleng reng bini keng mun alake beres kak. Keng mun tangkan ceria. Andi bini ngatela praben ratin ngolosot boleh sarung debu. Bener? Kia kok. Mun rian jaga. Cukup mangkana reng bini ni ka pulan cukup reng laki situ Allah ibri perasaan tampuruan, ibri perasaan setia. Mun ria lain. Burlebur na tak pada bu, burlebur na tak pada. Nek ke burlebur na lakar ke orang bini, sampean burlebur na katunyak. Mangkana orang bini mun masuk swarga, beni bidadari. Coba tiku ayat dah. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sampian budian mun masuk swarga, sampai ka kosoko na igelengi emas. Tak mantoman sekali. Beni karo tandang sok igelengi emas. Beda mutiara nah walibasuhum fiha harir pah kalampi sotra ada apa mah tak pada burlebur na lain kak mondeng laki ni mun katunya tak lebur kak ki mi alako bi dia nyeng re bedang ki bo pagi ngaleng ah bener kan ada tak lebur mangkana seorang laki-laki itu akan mengorbankan hartanya demi istri. Tapi seorang istri akan mengorbankan suaminya demi harta. Reng laki kak mun kadung niser karing bini minta emas emeliaki minta sepeda emeliaki tong bitongan tak kira kerena tak kira eman dunya mun untuk reng bini sampean bener. Keng mun reng bini akan mengorbankan suaminya demi harta korbanaki hadirin sodakotin jariyah kak dintok maknanya bukan sodako tapi wakof. Jadi saya tak pegak ni ke benih sodako tapi wakof. Jadi mun beda orang seda pahbi seodi esada kae erbain maka sodako erba gak din tonton pegak artinya kapan ganjaran mare ekere makin ki mare engki orang semate selamat kelaban esodako keng ganjaran selok pegak ni ke benih ganjaran sodako. Tapi bi ulama ahli hadis jelasaki seekocak sodakotin jariyah ai al-waqfi wakop sampean andi tanah wakopaki ke bayi masjid sampean andi tanah wakopaki ke madrasah
sampean andi tanah eke bayi wakaf dak ke anak yatim umpamana, maka wakaf kak dintoh segencerna tak ke peke sampai hari kiamat hadirin. Nih kesekojak sodakotin jariyah, sodako seakili kak dintoh wakaf. Mun asodako biasa, ten gencerna beni patah ke peke nih kak. Kapan mari sedekah aki gencerna mari, ya gencerna akili kasih mate, tapi beni pahlo ke peke. Saya tak agak peke ni ke wakaf. Saya lambat sandi tanah ke bayi masjid ni kala, maka sampai kiamat kencerna tanah nikah akili dek ke orang sawa ko paki tanah nikah. Jelas gi mangkana mun ajunan pas andi tanah apa eka foto eka bayi masjid nikah sampean ke orang untung huk. Mangkana mun sampean andi tanah gak apa eka perlu untuk masjid, sampean gak dinto paling untung orang karena sampean andi kesempatan untuk asodako jariyah. Maka carana mun ibagi kapi sampean eman karena sampean andi lako, maka tinggal cak bagi kapi keng cak jual kapi tinai teka setengah meter ada lek kada aja lebih kok jual dah jangkau andi apa bagi ya keng setengah meter ya setengah meter kali 10 deh ada tandi di kota jual dah ada tang wakaf mak le tandi berdetan norong sehingga kak dinto hadirin sampai hari kiamat genjer napakun akili ke orang sawa ko paki tak ke peke akili dak kelum kopur manter pada bisa andi sedekah jariyah saanya wakaf. Amin. Beni karo masjid maki jalan pada sampean andi tanah pak eka parlo untuk pelebaran jalan ya to dijual, tapi jak jual ke piti na cidik wakobaki hadirin mak le tanah kak dinto setiap ele betibi orang sampai hari kiamat kencerna akili dak kauleban panjenengan cender amin wakaf gelu langsung ngala aminan siapa maksud teman terbisa wakaf nggih Bu, meskipun tak banyak. Jelas kak? Jelas. Jadi saya kotak sodakotin jariyah nikah beni orang mati erbai orang mati sedekai beni, tapi sodakotin jariyah nikah orang saya mati andi amal wakaf. Mangkana mun orang saya mati andi amal wakaf hadirin maka sampai hari kiamat kenceran wakaf nikah akili tak ke peke dak ke orang saya mati. Sini ke maksudnya wa kullu ma yata'allaqu bil waqfi beni cuma wakaf tapi barang seberkaitan kala ben wakaf sewa wakaf kita nana nikah. Tapi kan nikah masjid beda pang-pangah, beda cendelana, beda keramikah, beda kabeeng, beda seminah. Orang Tanjung ketika pembangunan masjid nyumpeng napa tak nyumpeng? Alako napa tak alako? Abri napa tak abri? Maka mangken masjid ampun mancing sampian ki odi masjid kak dinto hadirin setiap ekalako ibadah kencerna akili dak keajunan serok norok dak ke pembangunan masjid nikah. Amin Bu. Nama kita nurul anak kula amin gelu. Seres nyumpeng lembek, nyumpeng kabe, nyumpeng alakoh, nyumpeng semin, nyumpeng keramik, nyumpeng ngerena. Mangkin masjid tak ampun mancing ekalako hadirin, ekalako ibadah, tempati abajeng. Maka kak dinto kencerna akili dak kesampian. Meskipun sampian gilok setegi odi, pun masjid tempati abajeng, akili kencerna kesampian. Masjid ekening ibadah, akili kencerna kapanjenengan. Maka ada dimin dalam hadis kak dinto beda orang bini nyamanah Ummu Mahjan kak dinto beda keng awak kau paki tanah beni noro abangun keng nolongi akes sering kesan masjid hadirin nolongi akes sering kesan masjid Ummu Mahjan ni ke bini entar ke masjid Nabawi kak dinto asapuan akes sering kesan beda bareng ropui bebicek beda lama tak pati rapa parapa situmbak tu kanjing Nabi asolat dah Ummu Mahjan ni kak etenga libi kanjing Nabi tak bangki periksa ni bi kanjing Nabi aina Ummu Mahjan kemana Ummu Mahjan mi tada pas ijawab bi sahabat qad matat ya Rasulullah ampun sete kanjing Nabi Ummu Mahjan sampo biasa asapuan ke masjid faghadaba ghadban syadida maka kanjing Nabi tu kecek tu kan hadirin sambil ada bu lima lam tukhbiruni mata ikbala kan kau Ummu Mahjan mate sahabat jak saking ikbala sing kau apa jengaki nak mayita fa inna salati safa'alaha yaumal qiyamah karena tang bajeng je bakal nolongi Ummu Mahjan budan nang hari kiamat fa dhahaba bihim ila qabriha mak beda ihuna cek fa dhahaba bihim ila qabriha pas akhirnya Nabi Muhammad minta atra ke sahabat mayu sahabat engkau atraki ke kuburna kanjing Nabi entar ke kuburna Ummu Mahjan ku tak ki abajeng atas kuburna Ummu Mahjan as-salat ghaib hadirin kanjing Nabi kak dinto mas lastarina as-salat
ngadep dek ke kuburan seakan-akan ada kan seakan-akan abu debu padahal ia dan kanjeng Nabi kak dinto ada orang sampun kubur kanjeng Nabi kak dinto bah acerita umumah jan seampu abursian masjid roh bi Allah esabak ke kebunan swarga ialam berzah gara-gara amal ampu abursian masjid keng asapuan mereka masuk swarga napa boleh saya abujeng keng bede saya tak norok sekali salah tak asapuan tak abujeng ring alaku ke masjid ki irwaro beda ada mun mangken ni kenapa boleh keng abujeng si acara gue entar kapi tinggi kak insyaallah mun sabu kedua punten mun etancung insyaallah banyak tinggi kak mentir bi Allah eva saya amin mentir bi Allah eva istiqomah amin mentir bi Allah eva lebura entar ke masjid amin kan semak saus kula benajunan insyaallah bakal selamat hadirin karena debun Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad menjalas janas orang ni kemudian bakal eva polong ben seh biasa eka polong tuju mun ahli apolong ben kiai insyaallah budian asareng kiai ke swarga mun sampian sering entar ke masjid insyaallah iki be masjid budian ke swarga jadi sampian selebur salat ke masjid berjamaah ke masjid di ngudi masjid budian neng siratul mustaqim sampian identik di masjid sampian isratul mustaqim tak usah adarat masjid sing ibe sampian budian amin neng ibun di mana budian ya tergantung sergepo ke masjid mun entar sehari semalam 5 kali berjamaah neng ipa imaman ruah mun entar sobunat tok neng ibun tengah mun entar jumat sekalian dari nyandari bang labengnya mun ke masjid cuma entar atarawih ben pasaan asana pel kapang pangria mun ke masjid cuma entar abajang telas melono kong ning kong dek baba aja masjid cuma kat orang geger ke baba dah ya bu tapi punten ring tancung napa boleh pah acara bejeng cak acara pengajian hadir kapi makin tinggi bu cak anak minta jajan pergi laku tak ambu sekali ini kintoro ada nah oke parca jadi kekeje nih kak kampung nih kak montro ini kak kompak ketengku masjid dah mun masjid tegenteng ketika dinto mun masjid teraja ketika dinto mun masjid saya ketika dinto ini kenunjuaki orang tancung ini kasih bedeka dinto kampung kempak kompak kepi amin tepuk tangan untuk orang tancung nih kak teman-teman tepuk tangan aku pak mau kita nyumbang roda ini tapi enten nyumbang tinggi bu cok saya nggak beda sombangan untuk masjid abri napa tak abri nyumbang napa tak nyumbang masang napa tak masang panitia kerdus kala saban senyarin cik furur mah nika panitia nyuona sombangan cik epon deki o bengak isabe ke masjid ki sampian se andi ya atore masang se tak andi autang pak masang Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad kule sambil maca sholawat kerdus sambil baca dan sampian sambil mau sholawat ki adeng sareng maca sholawat pakosok kengcek medem takok kerdus selebet tak ketela tore kalak tesah pese ikat nah pakedelem 2006 keluar sallallahu tore bagaja saya dengan masjid bagaja sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu bini saya bagi bini kak saya bagi binian tore bini tore takut sampian sarung geger deki boleh sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu
Ya Habibi ya Aru ya Habibi ya Arusal ya Muayyad ya Imam al-Qiblataini sallallahu sallallahu ala sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ma Isa bisura ma ra'ayna al-Isa bisura illa wal ghamama qad wal mala sallu alaika sallallahu ala sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lestari lagi. Bagian sedekuk kardus jaga tak kok mulai. Tore, bobolong bitong deki umum maki le bangki senapahan salah. Jadi hadirin, saya tak ke peka gak dinto wakaf otabe saya berkaitan kalaban wakaf. Ajunan long nolong indak ke masjid, ajunan nyumpeng dak ke masjid, ajunan alaka untuk masjid, maka masjid campun tetimangken. Ajunan asharin compoong masjid setiap yang kui ibadah pakun kencerna abali dak ajunan selong nolongi. Amin Allahumma. Mangka namun bisa kula benajunan ke masjid ni kecak sampai taruh norok hadirin. Apa sebab beni ontong saya rasa ontong kau leben ajunan tibi bakal abali dak kau leben pancenengan. Iki na bangki. Mangkana mun keng asapuan saus akati umumah jan gelak bisa masuk swarga. Napa boleh orang selebih dari asapuan. Umumah jadi keng asapuan ase bersih. Pah katina pa ajunan saya salat ke masjid, ajunan saya amak muraki masjid, ajunan saya jaga masjid, ajunan senyumpeng ke masjid. Mun asapuan saus cetada mudan lalagelu. Kak dinto bisa masuk surga, maka ajunan sehadir mangkeng untuk amak muraki masjid kak dinto cek obater pasti ajunan masuk ke surga Allah. Amin Allahumma. Maka ada dimin ke satar ki odi ke satar ni ke satar ki odi dimin debu seneka tore pasemak ke masjid pasemak tore pasemak tina make tak aba jengah kor semak pola apuk capuk ekar empat ilekai kedebune ke satar dimin bukan engki lagi ngero aba jeng cek sengkana tina tau sa aba jeng lama semak boy nyeleke boy ini pola apuk capuk ekar empat pada tak aba jeng ning masjid dedok karena seneka hadirin. Saya kocak amak moraki masjid, saya kocak abangun masjid. Nika benih cuma abangun batin ni gede.
tapi masjid itu tempat kalaban ibadah gak dinto amak muraki masjid. Makanya zaman kona masjid ni kan malam Jumat tempat yasin tahlil mari isya baca akhir solawat ala asrafil anam malam salat salam biasa nabi nian maus tibaan masjid nggih mu kila huwa adam sudah ya roh kan mungkin ada lah kan wasintani min huril jinani tabattata wa asyatum ma'a maryam bintu imrani lambak mungkin ada kalau TV ru lambak yang ada TV ru kelak ke masjid mungkin alhamdulillah kan pada lampu masuk TV andi tu ngedang ngedang ada TV nah mungkin kan maka tore hadirin pongki pada kesempatan karena sekalian kau leben ajunan nolong idak ke masjid sekalian kau leben ajunan alaku dak ke masjid maka bisa seumur kau leben ajunan oleh kenci dan setak maka karena masjid kak dinto sifatnya bersifat jariyah sifatnya teti sodeko setak ke peke akidi makanya selong nolongin makanya kau leben ajunan serok irok bukan oleh kenceran sampai hari kiamat akidi kencer nada kau le ajunan manter sekak dinto bedena amin Allahumma hadirin malah dalam situng hadis ni kepada hadis tulis dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi seadabu la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid kengai orang Tanjung dan sekitarnya tanda bahwasanya kiamat kak dinto ampun para hadirin tanda kiamat kak dinto bakal terjadi cepon Gusti Kanjeng Nabi yatabahan nas fil masajid manusia cungan abangun masjid cungja rajaan akabai masjid cungna peranaan abangun masjid keng masjid datai keneng ya abejeng masjid telek keng tada orang ngah masjid teraja keng tada saya berjemaah kak dinto tanda nak kiamat hadirin masjid genteng ya gore masjid raja saya tapi selebih saya dari bangunan masjid ni kak yodi kalaban ibadah hadirin jelas lagi jelas kadang gula kak situng bakto teman ke pengajian pagi kalau sepuluh peleman dari pengajian lebat situng masjidnya ke tempo na adzan hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah gula ke supir ambu tadi geluh asolat akhirah kendaraan masuk ke adang masjid parkir gula ke jeding audu masuk ke dalam masjid alhamdulillah saya adzan mulai entar adzan berinya mulai hadirin lebih gula mak yolok orang mun singolok buru lekan hayya 'alas shalah ni kan ngajak hayya 'alas shalah tore sa apa aja ngah gula entar bulan yolok debak ka dalam singolok nyimpang contok tok deui negara keng tak gebel cek kak di mak toko tempat kebulan sampian ya Allah orang yono ke suruh apa aja ku tak siapa aja nggak ada hadirin sampai tukang ngaden mulai padahal tukang ngaden ni kak tukang ngaden ni raja kencur nak kak kerja buru ki mongko ngaden tok sampai sih tahu aja pakai kaset tukang ngaden nggih anu lebih zaman mangken jak zaman jan modern mangken ni hadirin lambok zaman ki kona rumun bedare ngaji ongguan ni masjid ni bismillahirrahmanirrahim watlu alaihim naba bani adam bil haqqi idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin orang sing ngaji nih mangken pan para aden maulid manyaman sing ngaji kayak ada orang HP tumpang ngaki bu cak mangken kapan para aden orang seborong doa ada ngaji bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Keng HP sing ngaji beni orang lambek ni mun ngaji orang ngongku kan. Zaman dan akhir alhamdulillah. Ternyata makin beni qira'i masjid makanya lah saya tak usah ngibe Quran. Cukup ngibe HP. Entar ke kau bulan nambung bang ngocak. Ya bu lagi di ngaki kok ngaji TV tak tahu ya kok. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jangan ngembung. Nyaman kiye tang anak sing ngaji. Cang malaikat jempor pura cedek aja benih anak HP na sing ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tukang adzan nika gencerna paling raja salah setarina imam. Korje buruh. Jelas? Mana sampai berdedabuan dari kanjeng Nabi al-muadzin atwalu a'naqon yaumal qiyamah. Orang setukang adzan di masjid budian nang hari kiamat le era paling lancang. Wah kok. Carte harus loros nih kak. Benih kapan paling lancung le era budian pantukang adzan pasti tibanyak ngak deh. Mun pahdai ambu kabeh tukang adzan. Ambu kana toko tibanyak budian. Benih. Li saya kocak paling lanceng le era de remah. Neng mahsar ni kemudian orang pelona beda kentabung, beda pelona ken le era, beda takilem ke pelona tibi hadirin. Orang tukang aden ni kalau tuman takilem karena cetak ke beda ya tesepelona to. Senika. Makanya ekebele atwalu aknakon. Ekebele le era paling lanceng kulan tak tuman takilem. Orang takilem kapi. Tukang aden ni kata takilem bi tibi en ka. Cetak ke beda ya tesepelona to senika. Makanya ekebele le era paling lanceng. Neng waktu ni kini banyak cerita kelem. Bani tergantung badan, tergantung amal. Mun kanto kan mun lebet esongai sepandak kelem serenjang selamat kan. Mun hari kiamat ni kebeni na baca ngamal bani panrenjang pecrah pan pandak kelem. Mun sane ka gula kelem bi tibion. Jadak gila. Ada mek dak pandak gera bu. Maksud ta sehat dulu. Ini mak dak pandak mun